Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatullah wassalamuhu ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus berada dalam keistiqomahan di agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita dan keluarga kita beserta para guru-guru kita, para ulama kita, para alim kita, para habaib kita, para awliya kita, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita ambil tentang bagaimana keutamaan daripada membaca Al-Qur'anul Karim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahwasanya katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat akan datang untuk memberi syafaat kepada orang yang membacanya, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain, wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhu suratul Baqarati wa Al-Imran tuhajjani an sahibihima, rawahu Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu telah berkata, saya katanya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pada hari kiamat nanti akan didatangkanlah Al-Qur'an dan orang-orang yang mengamalkannya di dunia dengan didahului oleh surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran untuk mempertahankan orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, rawahu Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan daripada Al-Qur'anul Karim. Hadis riwayat Bukhari. Wa fil haditsil akhar wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran, muttafaq alaih. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang katanya yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir, maka nanti akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia lagi taat untuk orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dan ia merasa susah di dalam membacanya, tetapi ia selalu berusaha untuk mempelajari daripada Al-Quran dan membaca Al-Quran, maka ia memperoleh dua pahala. Hadis surat Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana matalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrati la riha laha wa ta'muha khulwun wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil khanzalati laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Hadza
Hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'anul Karim itu adalah seperti utrujah yang mana baunya itu harum dan rasanya itu enak. Dan perumpamaan orang yang mukmin yang tidak suka membaca Al-Qur'an itu seperti buah kurma yang mana tidak berbau akan tetapi rasanya itu manis. Dan perumpamaan orang yang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti bunga yang mana baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu seperti Hanzalah yang mana tidak berbau dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yad'u bihi akharin. Rawahul Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum dengan Alkitab yaitu Al-Qur'anul Karim, dan ia akan merendahkan derajat kaum yang lain dengannya. Hadis riwayat Muslim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnatain rajulun atahu Allahul Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Muttafaq alaih. Al-ana as-sa'ah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, tidak ada iri hati itu yang diperbolehkan kecuali dalam dua hal, yaitu yang pertama seseorang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca dan memahami daripada Al-Qur'an, kemudian ia membaca dan mengamalkannya baik pada waktu malam atau pada waktu siang. Dan seseorang ini iri hati yang diperbolehkan itu yang kedua, dan seseorang yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian ia gemar menafkahkannya dalam kebaikan baik pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa anil Bara' ibni Azib radhiyallahu anhu qala kana rajulun yaqra'u suratal kahfi indahu farasun marbutun bi syatanaini fatakhashshathu sahabatan faja'alat tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa dzakara lahu dhalika faqala tilka as-sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Muttafaq alaih. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu telah berkata, ada seseorang yang membaca surah Al-Kahfi dan di dekatnya itu ada seekor kuda yang sedang diikat dengan tali pada kanan dan kirinya. Kemudian orang itu diliputi semacam awan yang selalu mendekat sehingga kudanya itu akan lari meninggalkan tempat itu. Kemudian pada pagi harinya ia datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Kemudian beliau Nabi SAW bersabda atau memberitahukan kepadanya, itu adalah suatu ketenangan atau rahmat yang turun karena bacaan Al-Quranul Karim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqul alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasanun sahih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf,
dan mim 1 huruf. Masing-masing daripada huruf itu ada nilai ganjaran pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasanun sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya seseorang yang ada di dalam dadanya tiada sedikit pun daripada Al-Qur'anul Karim, itu bagaikan rumah yang kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain, wa an Abdullah bin Umar wa bin al-As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqa warattil kama kunta tarattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsu hasanun sahih. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, nanti akan diperintahkan kepada orang yang gemar atau suka membaca Al-Quran, bacalah dengan baik dan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya tempatmu, derajatmu tergantung pada akhir ayat yang kamu baca di dalam Al-Quranul Karim. Hadis riwayat Abu Dawud atau Tirmidzi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita membaca dalail atau hadis-hadis tentang keutamaan daripada membaca Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah membaca Al-Quranul Karim, walaupun satu hari satu ayat, walaupun satu hari hanya satu ayat, cukup olas kemampuan kita, jangan kita tinggalkan, dawamkan di setiap harinya, harus ada di dalam hidup kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Setelah membaca Al-Quranul Karim, berusahalah kita untuk mentadabburkan daripada Al-Quranul Karim dan mengamalkan daripada Al-Quranul Karim. Hakadha hamam Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan kita dalam membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana contoh daripada para habaib, para ulama, para aulia, dan mudah-mudahan kita bisa ikut mereka hamba Allah yang dirahmati Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.